द्रौपदी डाकिला कोटी वस्त्र देलु बाबा मु कौन द्रौपदी ठारू हीन हेई पारे मो दीप लिभेई देलु कवि मु टोका काळू केते पकाइली डोका फिका हुअंतानी नाली अरे फिका हुअंतानी नाली है भोला फिका हुअंतानी नाली बांका बोले चक्का नेत्र नो चाहिलो बांका बोले चक्का नेत्र नो चाहिलो येडे डकायत बोली मोदी राति पाइला माँ विपद भी भवंत्या विक्रमं रहय त्यापदु पेत माया भारवी कहचन विपद आसिले विचलित हबन ना जर सहित हां ताकू एड़ेबा पई चेष्टा करिवो आया पढ़ पढ़ी प्रश्न आया आजिर बादीपाला प्रथम पर्यायर प्रश्न ल सागु ग सागु मतरे त्रिनव एकादशी दिन मत देवे सत्यनारायण पूजा कमिटीर प्रश्न स्त्रीर प्रथम स्वामीटी किए कहबी किंतु ल सागु ग सागु मु कहि परिबिनी त्रिनव एकादशी कथा मु कहबी हाँ ल सागु ग सागु कहि परिबिनी कारण ये जो एतगडा लेखा आला बेले हाँ ये ल सागु ग सागु मु जीवन रे मो व्रत करिछि मु मिछ कथा कहबी ना ना अच्छा हौ उत्तर देबी हाँ किंतु मिछ कथा कहि उत्तर देबी ताले स्त्री नव एकादशी दिन कथा कहंतु स्त्री नव मो एकादशी कथा टिके आगो को नै सारे मो मां माने अपेक्षा करिछन हौ स्त्रीर प्रथम स्वामी पुणी कहयो कहबी आज्ञा आपण माने विचार करन आया ये कथा बोधे मु कहिथि आया आया प्रथम दिन पछपाली रे बोधे कहिथिली जो हौ हौ प्रकृति प्रकृति रूपिणी नारी हाँ आउ अंग आया ए कथा बोधे मु कहिथिली वाम अंगटी राधा रूप दक्षिण श्री कृष्ण हाँ स्वरूप सकल शरीर प्रमाण अर्धेक लक्ष्मी अर्धे नारायण नारायण बाबा आज्ञा आज्ञा निजन हाँ आपण विचार करन सेठी सावित्री झियो ससुरन को मुंडिया माइला हाँ बापा बाबा मु गोटे कथा मागिबी हाँ अरे माँ राजा झियो हाँ भिकारुणी हेई आसी हाँ मु तते कोन देबी ना बापा नथिबा कथा मु मागिबिनी नहीं पाखरे नथिबा कथा मु मागिबिनी माँ कोन मागिबू कौन मते आदेश दियो मु सासुंको पाखकु जीवी हाँ आज बहु एया करूची है ना ए दिनर शिक्षा आओ सासुंको पाखु जीव बहु आदेश मागुची हाँ माँ हो ए जो अक्षय महांती नेखी नांती हाँ सकाळु उठी दांत न घसी चा पियंती पलंके बसी सकाळु उठी दांत न घसी चा पियंती पलंके बसी मुटिके मागी बारू होइले गारू गारू मुटिके मागी बारू होइले गारू गारू होइले कान मोड़ी छिंडाई देविती एका बोलो की कहिबी नुआ भाऊ जग कथा अक्षय महांती तम्हे जन्म ग्रहण कर संस्कृत रे गीत लिख बाबा ज्ञानी जन हाँ हाँ सावित्री ससुर आदेश देले कहले माँ ये की कथा बाबा सासु को मुंडिया माइला हाँ बहु हाँ माँ कौन कहूचु कौन कहूचु विनम्र माँ माँ मु किछि मागिबी हबा कथा मागिबू हाँ हाँ माँ मते एतिकी आदेश दियो हाँ मु टिके आज मो स्वामी सहित जंगल को जीवी अच्छा अच्छा आज बहु कहबे आमे आमे 4 व्हीलर काई आनी तमे बुढ़ा बुढ़ी फ्रिज रे बासी तरकारी 3 दिन हबा थुआ आइची ताकू खाइबो हाँ माँ बासी पानी पीवा हमको शिखेला किए आम घर कल टांकी रे से पानी मास मास रहउची ताकू आमे पीवा आउ सढ़ा तरकारी भात खाइबा शिखेला आम फ्रिज आम घरे से गुडा नाई ना एबे भाबुची पालिया माने जो 100 के 14 टंका नउची है तांको पैसा रु 2-4 टंका काटिबी गोटा से जो ये किनिबी जो पचरा तरकारी खिया मशीन कौन किने
ବାବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ଏ ପଇସା କଟିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ ନା ମୁଁ କାହା ପଇସା କାଟିବି କହିଲେ ପାଳିଆଙ୍କ ପଇସା କାଟିବ ତୁ କଣ ମୋ ପାଳିଆ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପା ଆରେ ହରେ ପୁଅ ଆଉ ପଇସା କାହିଁ ନେବା ତେଣୁ ସବୁ ନେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସବୁ ନେଇ ଚଳିବ ତୋ ପଇସା ଯିଏ ମୋ ପଇସା ଯିଏ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଜ୍ଞାନୀଜନ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଗିଲା ଶାଶୁ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ହଁ ମା ବିଚାରକ ମା ବିଚାରକ ମା ଶବ୍ଦାବ୍ଦ ସନ ଗେୟା ତଦ ସାନ ରସନ ପ୍ରିୟ ସଦ୍ୟାଜ ଭକ୍ଷୟ ନିତ୍ୟ ଶୈବ ମାଂସ ସାଧିକା ମା ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମା ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିବନି ନାଇଁ କହିଲା ବୋଉ ହଁ ମା ତୁ ଯିବୁ ଯେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ ସହିତ ବଣକୁ ଯିବୁ ହଁ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ତିନିଟା କଥା ଯଦି ମାନିବୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା କଥା ତାହେଲେ କଣ କଣ ଯେମିତି ଯିବୁ ସେମିତି ଆସିବୁ ଯେମିତି ଯିବି ସେମିତି ଆସିବି ହଉ ହଁ ଯେମିତି ଯିବି ସେମିତି ଆସିବି ଆସିବେ ଆଉ ଶୁଣୁ ବୋଉଲୋ ହୁଁ ଯାହା ନେଇଥବୁ ତା ଆଣିବୁ ହଁ 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 ବୋଉ ଜାଣିତେ ତା ଆଣିବି ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଯିବୁ ସେମିତି ଆସିବି ଯାହା ନେଇଥବୁ ତା ଆଣିବି ତାହା ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରହିଲା ହଁ ଆଉ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଧୂଆଁ ପାରି ଗୋଟା ପାଲା ଗାଇଲୁ ଗାରେଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି ସେଠି ଜଣେ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବହି ପାଇଲିନି କାନ୍ଥରେ କିଛି ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଧାଡ଼ିଏ ଦି ଧାଡ଼ି ମନେ ଅଛି ହଉ ଗୋଟା ପଢ଼ିଥିଲି ବାବାଜୀ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୁଇଁ ବାବା ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ସହିବା ପାଇଁ ତୁର ସାରଥୀ ଦୋଷ କଲେ ଦୁନିଆ ଯାକ ବାବାଜୀ ସବୁ ଗାଳି ସବୁ ନନା ହେଲେ ଆଉ ରମ୍ପା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କାମ କର ପଇସା ଆଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସ ବାବା କିରେ କାମ ତ କରିବ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ହଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତନି କି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନେ ନା ଆର ଏ। ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କାମ କର ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କର ହଁ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତ୍ୟା କରିବ ମଣିଷ ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିନି ଘରକୁ ଆସ ମନକୁ ନମ୍ରତା କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ସମର୍ପିତ କର ବାବା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁ କହିଲେ ବୋଉକୁ ହଁ ଶାଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ ଫେରିବ ସତ୍ୟବାନ ସହିତ ହଉ ଚାଲିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶୀ ଦିନେ ନସ୍ପୁରେ କାହାରି ବଚନେ ନପୁରେ କାହାରି ବଚନେ ଆରେ ନପୁରେ କାହାରି ବଚନେ ନ ନ ତିନି କେତେ ହେଲା ନ ତିନି 12 12 ରେ 11 ମିଶା ଆଜ୍ଞା କେତେ ହେଲା 11 12 22 11 12 କେମିତି 11 12 ହେଲା 23 ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଗଲା କିରି 11 12 ହେଲା 23 23 ମଣିଷ ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶୀ ହୁଁ 22ଟା ପାହାଚ ଚଢିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 23 ପାହାଚ 22 ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ଯେତେବେଳେ 23 ପାହାଚରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବନି ସେତେବେଳେ କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି କାହାକୁ ଦେଖିବୁନି ଜଣକୁ ଦେଖିବୁ ଆଚ୍ଛା 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 କାହାକୁ ଦେଖିବୁ କାହାକୁ ଦେଖିବ ଜଗା କାଳିଆ ପାଦେ ଗଲି ଶରଣ ହବ ଜଗା କାଳିଆ ପାଦେ ଗଲି ଶରଣ ଜଗା କାଳିଆ ପାଦେ ଗଲି ଶରଣ ଜଗା କାଳିଆ ପାଦେ ଗଲି ଶରଣ ଆଉ ବୁଲାଳିଆ ଆଖି ଦେଖି ଭୁଲି ଗଲା ମୋ ମନ ଜଗା କାଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣେ ନା କିଏ ଶୁଣେ ନା ଯିଏ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ପାଗଳ ଆଚ୍ଛା ପାଗଳ ପାଗଳ ତେଣୁ 3 9 11 9 3 12 11 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବେଳେ 23 ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ହଁ ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ବାବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନା ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶିଖିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବାନି ନାଇଁ ଏଇ ନାଇଁ ଯୋଉ ତିନବ ଏକାଦଶୀ ଦିନେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ କଢା ହୁଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ହୁଁ
ये किछि प्रभाव पकेइबो ନାଇଁ देखंतु आज्ञा ଆଜ୍ଞା आपण विचार करंतु मु कहबी आउ एगडा खाली खंजा खंजी कथा ହଁ ये जो भागवत रे लिखा है ହଁ जो जगह रे लिखा है ये पद ଆଜ୍ଞା ये को बलराम दास लिखाई नहीं आम भागवत एकादश स्कंद रे ଲେଖା ହେଇଛି ये कथा ଅଛି अच्छी ये शुणा शुणी पाला काली जो होतला कोन ना आज अकर्मे वासुदेव प्रीति हाँ। कर्म करिले क्षय जानती तेणु ज्ञानी जन ହଁ आम सामाजिक जीवन ऊपर एक कथार कौनसी प्रभाव ନାଇଁ। नहीं आम शिखिबा एठी ଆଜ୍ଞା सावित्री गला सत्यवान सहित ବାବା आज्ञा ହଉ भारीजा सेई दिन खुशी हुए କୋଉ ଦିନ जो दिन स्वामी सहित बाहर को जीवाकु तार सुजोग मिले ବାବା ଆମ ଲୁନା देखो आज्ञा दुनिया रे जेते साथी अछि ହଁ पत्नी थारु साथी दुनिया रे नाही ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା